फलप्रद वृषभ को कहीं आगे महादेव सम्मुखें रखिंट महादेव माने लिंग को ये जो वृषभर गोटे माने कांधरे गोटे डोरी बांधि तार कारण कौन पुराण भितर पशिले आज्ञा कहवा बर्तमान आज्ञा ब्राह्मी तो भारती भाषा बागवाणी सरस्वती यही की जो सरस्वती से सरस्वती को आमर स्वर्गत खंडरा कृष्ण साहू दासकाठी स्वर जोड़े पद आज्ञा परिणत कहीं कविता बनिता लता बिना आश्रय नवर्तंती आश्रय दरकार माँ काठी जगह हेले तमे दास काठिया करियो ना भारत लीला करियो हे भारत लीला आज्ञा परिवेशन भाव आश्रय निमंते सरस्वती को आज्ञा जोड़े पद दासकाठी स्वर आसीबो तापरे भारत लीला आरंभ हेले हमर प्रसिद्ध दास काठिया कोठे तू चकुली खाया पिला तो बिंधवणी के कहले प्रसिद्ध दासकाठिया कोठे थिला मु शुणी आज्ञा थिला खंडरू बद्यनाथ शर्मा को हिम सतपथी तमे इला बद्यनाथ शर्मा आके हिम सतपथी ए भीमरा पेट नहीं पेटना के जो लॉकडाउन हो गला 1.5 वर्ष हो गला पेट फेट सब सुखी गिरी पड़ेला नाचटा बंद हो जाय दाना मिललानी हेले तमे बे दास काठिया करियो निश्चय हेले दास काठी बोली काहे के हेला तू कौन मोर गुरु गिरे गुरु नहले मन रे भाबे गुरु बोली करी दास काठी बोली आज्ञा काहे के हेला दास काठी बोली काहे के हेला रामायण भीतर बसिला आज्ञा दास काठी बोली चारिटा काठी काहे हेला आज्ञा हां काहे बोले ससुर घर को ज्वाई पुओ गला ज्वाई पुओ लगी सासू गर्भवती हेला से सासू गर्भरु आज्ञा जे जन्म हेला दास काठी हेला हेले क्यों आइजा काहे तू हेले आंखु कथरा कहली सिना मिठा के स्वाद काहे कहली दशरथ थिला आज्ञा आंखु गुडार जानको बापा करे ए हे अर्जुन रे कोन रे ए कहले हेले कन होगी माई जाना न आरंभ कर आज्ञा हां हेले दिने पुत्रीश्री यज्ञ गोटी आज्ञा आरंभ कले दशरथ दिन यज्ञ करथिले हेले ऋषि मुनि ऋषि मानक आज्ञा से यज्ञ को डाकिले हां ऋष्य शृंग मुनि को मध्य आज्ञा निमंत्रण करथिले हां ऋष्य शृंग हेले दशरथंगर ज्वाई पुओ शांता कन्या को विवाह करथिले हां ऋष्य शृंग तरु लई देला आज्ञा दुर्वासा ऋषि को दुर्वासा ऋषि तीन रानी को आज्ञा तरु बांटी देथिले कौशल्या कैकेयी सुमित्रा हेले कैकेयी के आज्ञा तरु देला समय रे आकाश मार्ग रे शंख चिल उड़ुथिला तरुटी को छांटी ले गला कौशल्या टिके तरु देले एवं सुमित्रा टिके तरु देले अच्छा सेति पय आज्ञा कैकेयी गर्भरु दुई गोटी संतान जन्म हेले भरत एवं शत्रुघ्न एवं कौशल्या गर्भरु जन्म हेले धर्मवंत पुरुष रामचंद्र सुमित्रा गर्भरु जन्म हेले वीरवर लक्ष्मण रामंग तरु जन्म हेले लक्ष्मण भरतंग तरु जन्म हेले शत्रुघ्न जो आड़े गले मध्य आज्ञा राम लक्ष्मण दुई भाई दास हेले लक्ष्मण काठी हेले रामचंद्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि भाई आज्ञा चारिटा काठी पछपटे भाई दिटंडा टाटा धर ए दिटंडा मते कोन धरु तमे देला पालियार काम कोन नहीं पालियार काम कोन गोलिया करिया अरे पालियार काम गोलिया करिवा पालियार काम पालिया करिया हां शेष पदटा को धरिबो हां हां र पछपटे रहिली बंदरी सारदा मागो ब्रह्मा
विशेष घोषणा आगुलपड़ा ग्राम निवासी श्रीयुक्त वृंदावन गौड़ द्वारी भूमि संतोष लाभ कर 50 टंका संगे गोपीनाथ गुरु सुशांत नायक से गोलापड़ा से द्वारी भूमिका संतोष लाभ कर 20 कोटी टंका पुरस्कृत करमर अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद। नौकर काम करुछि हेले खाई पी भगवान को चिंता करी शयन करी लक्ष्य करिवे पंडित मंडली ये जो शयन करने समय आज्ञा दूत दूत बोली जिते मो कर्णरे स्पर्श करी तरबरे देखिली मत किए डाकुची आज्ञा किए डाकिला द्वितीय थर जिते आज्ञा कर्णरे स्पर्श करी दूत दूत बोली हाफ पेंट पिंधि आज्ञा शोई जट जटिया बाले मुंड फुंड कुंडेई हेले तरबरे पळि आसी मुंड कुंडेई नले पळेलु हेले कोउ दैसे डकाइले महाप्रभु तो कहंद मते जानि छिक हां कोन आज्ञा तो मुई पळिथि सई किए डाको छे तो मुई पळिथि सई किए डाको नौकर काम करुछि निश्चय निश्चय पसंद तमे का घरे करूछ अर्जुन घरे अर्जुन घरे काम करछ पुराण भीतर को बही जाउनी एकुठी गेल हबो कि आज्ञा पड़ी दिन जाक पसंद जाउ और को जते आज्ञा मुंड विटी न बुझी कि आज्ञा मोर हंसा उड़ी गला मोर हंसा उड़ी हस्ती बाहिनी हेइथिला आंकर केबे हस्ती बाहिनी हेइथिला आके गाणी जानी हां हां हस्ती बाहिनी तोर केबे ठी हो तो जानी ना हां ना केबे हेइथिला केबे ए आंकर हस्ती बाहिनी केबे हेइथिला हां बस बस आज्ञा आंकर हस्ती बाहिनी केबे हेइथिला के लक्ष्य करी आज्ञा पुराण विषय जानो केबे हेइथिला हस्ती बाहिनी माने आज्ञा गाई पछरे संढ बोलउछि
ଗାଈକି ନ ଦେଖିବାରୁ ଷଣ୍ଢ ପିଲା ପାଉଛି ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ଅସୁର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଲେ ଦେବତା ଗଣ ଦେବତା ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅସୁର ଗଣ ଅସୁରଗଣ ଅଦିତି ହଁ ଏ ଯୋଉ ଦକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 60ଟା ଷାଠିଏଟି କନ୍ୟା ଦିତି ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦେବତା ଗଣ ହଁ ଅଦିତି ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅସୁର ଗଣ ଗଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେବତା ରହିଲେ ଗୋଟେ ପଟେ ଅସୁର ରହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସମୁଦ୍ର କିପରି ମନ୍ଥନ କଲେ ଆଜ୍ଞା କିପରି ମାନେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଦେବତା ମାନେ ଯାଇ ଉଠେଇ ଧରି ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଖୁଆ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ ଖୁଆର ବାଡ଼ି କଲେ ବାସୁକି ସର୍ପକୁ ଦୌଡ଼ି କଲେ ଆଚ୍ଛା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ସେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ଆଜ୍ଞା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶେଷରେ ବାହାର ହେଲା ଗରଳ ଗଣ ଅମୃତ ବାହାରିଲା ଦେବତା ମାନେ ନେଇଗଲେ ହଁ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଐରାବତ ହସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କର ବାପା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନେ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ଐରାବତ ହସ୍ତି ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହେଲା ହସ୍ତି ବାହିନୀ ଆମର ଅଧିକାରୀ ଖଦାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଦ୍ୱାରୀ ଭୂମିକାରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଗଙ୍ଗା ଜୟ କଳିଙ୍ଗ ମୋର ହସା ଉଡ଼ି ଗଲା ତୋର ହସା କାହିଁକି ଯାଉଛି ମୋର କାହିଁକି କାହାର ହେଲେ ଉଠିବନି କି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବାପା ମାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ନାମ ଗୋଟେ ନାମ 3400 ମାନେ ଖଡ଼ି ପାଞ୍ଜି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ନାମ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ବଡ଼ ଘର ପିଲା ବୋଲି ନହେଲେ ବରୋଗିଆ ହାର ପିଲା କଣ ବରୋଗିଆ କିଏ କହିଲା ରେ କିଏ କହିଲା କହିଲା ହଁ ହଁ ତିନିଟା ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ। ଚାରିଟା ପକାରେ ନହେଲେ 5ଟା ଧର ତାହାର ହୋଇ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ 10 ନାମ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୀରବର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର 10ଟା ବାପା 10ଟା ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଥିବ ଏଇ ମା ଏ ମୂର୍ଖ ଆରେ ସେପରି ନୁହେଁ ମୁଁ 10 ସ୍ଥାନରେ 10 ଗୋଟି ଉପକାର କରି 10 ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ହଁ ତୁମର କଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ ମାରିବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ମାରିବା ଗୋଟେ ଏଇଟା କିଏ କାହିଁକି ତମ ପାଖରେ ଆସି ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଚ୍ଛା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ଜାଣିନା ଦେଖ ଏ ଜଟଦଟିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ଏଇଟା କିଏ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ନାତ ଗୋଇଠା କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ମାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଦେଖିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଚାଣକ୍ୟରେ ବୋଧେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଦ ପବିତ୍ରಂ ଯଦି ତୀର୍ଥଗାମୀ ହସ୍ତ ପବିତ୍ରಂ ଯଦି ପୁଣ୍ୟଗାମୀ ଜିଭା ପବିତ୍ରಂ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଶରୀର ପବିତ୍ରಂ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗରେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାର ଜୀବନଟା ପାଦ ଦିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନାତ ବର୍ଗ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପାଦ ବାଜିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଚଳ ପ୍ରଚଳ ହେବେ ଏ ପାଦ ଦିଟାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯାଇ ଏ ପାଦ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ହେବ ହସ୍ତ ପବିତ୍ରಂ ଯଦି ପୁଣ୍ୟଗାମୀ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଆଗେ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ତୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ କଳିଯୁଗରେ ଆଉ କିଛିଟା ଦାନ ଧର୍ମ ଟିକେ କରିବେ ଜିଭା ପବିତ୍ରಂ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ମଥୁରା 3ଟା ପଦ ଆଜ୍ଞା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଲୋପ କଲେ କଣ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା କଳିଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ମୁଖରେ ରାମ ନାମ ନାହିଁ ତା ମୁଖକୁ ଅର୍ଜୁନର ମୋହନ କେନ୍ନା ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ଶରୀର ପବିତ୍ରಂ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଳିଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧନ କରିନାହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା
खाली अर्जुन को परी पेट को मने खाइलो पाहंदी हाले नदी उड़ा खाइलो बस 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 अरे रसा भरा सुता मालो हे नामी नंदी मालो हे नामी नंदी मालो हे नामी नंदी रसा सुता पति तपे करिले स्तुति रसा सुता पति तपे करिले स्तुति रहिला बले बुझिले तर गराया रहिला बले कुमा कइले विधानम तर गराइले विधि साया बोलायानी तर गराइले विधि साया शंकर भवानी मालो राजकुमारी मालो गौरी हरि महाभारत पुराण करी गायन महाभारत पुराण करी गायन मारो माई बापार होइता मारो माई बापार होइता पिलार मामू को मुंडिया मारुथा पिलार मामू को मुंडिया मारुथा तानहेले सब होई दिबा वृथा तानहेले सब होई दिबा वृथा कौन कहलु यार माइप बापर भइता एबे आंतो मारो माइक अछि ना देखो हां मार तू नाम पके हरतिला है कि जा 11 वर्ष रानी हमरा नाटक वर्तमान परिवेशन हम हमरा जने परि हो न शेयर होई कि सांगाउ छै के तू बापर माई बनिया मार पुनी माई बना हे जाना देई कहले गुडी कंधर